Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 15 janvier 2025 et voici les titres de notre commentaire d'aujourd'hui. Les communiqués des Médecins sans frontières concernant la situation à Masisi, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi développer sur la conférence de Alé et aussi donc commenter sur la mort ou bien sur les cadavres laissés dans la route à Lumbashi. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc mswahili tutaongelea communication ya Médecins sans frontières kama vile organization wa chama, na vile vile tutaongelea meeting ya Allen, na tutamalizia vile vile na mtu aliyekufa kuachiliwa kwenye barabara mjini Lubumbashi. Ndio sujet tatu zenye tutadeveloper, quelque soit tutagusa polepole bwingine vidogo mais ma sujet principal normalement zitadeveloper ku chana yetu ya leo ni hizo tatu. Et donc msisahau ku like, ku share na ku subscribe ili kazi za Bwana zipate kuendelea, puisque kama hamshare, hamlike, hamsubscribe, donc kazi ya Bwana haitaendelea. Comme j'ai toujours fait, sema kama tunaanza na communiqué ya Médecins sans frontières. Communiqué ya Médecins sans frontières nini? Ni organisation donc internationale yenye na evre angle ou bien mkadre ya aide humanitaire kwenye kuko aide humanitaire kwenye aide inalombewa notamment batu ya vita, notamment kwa sababu ya mafuriko. Donc kwenye peuple vraiment iko munid yenye aide iko social beko. Donc Médecins sans frontières normalement inakale na fournir sana ni madawa kutunza watu wenye balikuwa déplacés. Ni parti ou bien ni branche nasema ni organisation ya ONU. Alors msabu kama depuis prise ya M23 ya soi-disant M23 ya Masisi, donc balkia tu frappé alfa tena ile comédie wakiacha semeno gouvernement FARDC isha pas récupérer wakati ilikuwa tu ile mise en scène comme d'habitude comme ça wanataka fanza. Mais nini niko natira attention souvent na pourquoi niko napenda kuinsister na kuwa naongea sana juu peut-être ile frappe kwa frappe saa zote, c'est juste ni juu bibiko natuonesha na bibiko biko habiko sawa. Realite iko napita kule kwa swandiza iko naita sema kupigana na realite yenye bana swandiza bana tu protéger, bana sho protéger ile fasi kwa napigana, bana sho protéger pays na realite ya ma médias internationaux quelle que soit hypocrisie yabo. Donc on entend une vitu venye habiko nafatana, habiko nabambana. C'est pourquoi on se ça zote ça me commande ko penda ko ngeo mwe na épreuve peut-être l'appui Dieu a peut-être convaincre batu juu ni vigumu ya biko ngine ko penda kwa convaincre. Et peut-être gisi mzungu ndio anasema mdele yeye mtu aloba, peut-être patu unaweza kuwa convaincu. Donc avant tu évoluer na commentaire, tufate kwanza hii video ya media ya nje, quel que soit les médias na confiable, mais tuifate kwanza tolandanana. Médecins sans frontières a affirmé dans un communiqué que la situation humanitaire reste volatile dans le Masisi. Plus de 10 000 personnes sont venues trouver refuge dans l'hôpital de Masisi Centre alors que les combats se poursuivent dans la région. C'est dans ce contexte qu'a été publié le nouveau rapport des experts de l'ONU qui pointe encore une fois du doigt le soutien de Kigali aux rebelles du M23. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula. Le soutien du Rwanda au M23 se précise. Selon le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU, entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont déployés aux côtés des rebelles du M23 dans le Nord Kivu. Alors le rapport détaille l'implication directe de l'armée rwandaise qui supervise les opérations du M23 et lui fournit des armes de haute technologie. Alors sur le terrain, les experts affirment que la zone contrôlée par le M23 et les forces de défense rwandaises a augmenté entre avril et début novembre, notamment dans les territoires de Masisi et de Walikale, et ce malgré le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis le 4 août. Le rapport pointe également les recrutements volontaires ou forcés, y compris de mineurs, par les rebelles du M23. Les experts de l'ONU affirment que des milliers de recrues ont été formés, des formations militaires mais aussi idéologiques visant à endoctriner les populations locales. Sur l'aspect économique, ils affirment que le M23 contrôle l'exportation d'environ 120
80 tonnes de coltan par mois vers le Rwanda. L'exploitation se fait sur les sites miniers de Rubaya, l'une des plus grandes sources de coltan au monde. Ici mnasikia bana introduction wanasema kama Médecins Sans Frontières, na normalement ndio introduction yangu mimi, sema Médecins Sans Frontières ilitoa rapport, ilifaa communiquer juu ya situation yenye iko napita mle mu est, notamment pale Masisi. Médecins Sans Frontières hiyo nasema kama batu kule donc une catastrophe. Batu kule l'homme vraiment n'existe pas. Mtu kuto existe mu Congo, ba Congolais souffrance ishakuwa nature, c'est tout à fait normal. Mais wanaendelea journaliste kisa naendelea na evolue, anasema kama groupe ya expert baoni, groupe ya expert baoni. Hapana si mtu mmoja, watu wawili, watu ni groupe. Na groupe inaweza kuwa wawili na kupanda. Yaoni. Anasema kama depuis mois d'avril, donc baswandiza baagresseur armée ya Rwanda iliendelea kuongeza effectif mule mwest ya Congo. 3 à 4000 militaires rwandais bebiko na appuyer baswandiza M23. Du ba M23 anasema tena ba M23 sio ba M23 bebiko mnawaza. Ba M23 ingali njo hii armée. Ni jina tu. M23 wangali njo hii 3 à 4000 militaires rwandais. Balikia bakapapatia tu jina sema mwenjo ba M23, mais la réalité des choses vraiment ukweli ni bangali njo bale ba militaire tu. Hakuna M23 na kuna armée ya Rwanda. Naweza kama poto clair. Ukwe na katala, ukwe na sikia, unaenda discuter. Tuko mona sirika, lakini siku hazikatazaki ukweli. Voilà. Donc l'État ne peut jamais arrêter la vérité. La vérité ndio hiyo. Et puis journaliste a insisté, anasema kama bali ba deployer ka mule kuna ni mu territoire ya Masisi na Walikale. Donc l'effectif ya nombre iliongezeka kule. Mais huo ni mtu waoni mwiko nasema. Ukienda soma saa hii création ya ONU, ukisema saa hii maobjectifs za ONU, juste ilikuwa ni kunini kuassurer la sécurité internationale. Ndio objectif ya ONU. Kuchunga amani mdunia. Alors, ba expert ba ONU biebiko banasema na ONU normalement iko na ile banataka politique, iko na politique inapaswa na appliquer par rapport à la situation yenye iko. Ou bien par rapport à une situation qui affecte pays fulani. Bisi banatoka faze ma rapport yao. Banafanza ke rapport juste ni dia nini? Ni juu bale ba concerné, bale betuko na pouvoir bakamati décision juu ya la situation. Tel que tunaya kama ONU iko na branche 5 na tunakamatia pale ku sécurité ya Nations Unies, yo ni Security Council. Donc ndio na kuwa chargé na situation ya hivi. Kama gile tuko mu Congo. Kama gisi watu walkia adresse na charte yabo inasema gisi pays étranger qui adressé il violait nani. Donc il a violé charte des Nations Unies, il a violé nini ya loi ya charte des Nations Unies, banakia attaquer pays souverain. Et donc koni inakamata à partir ya sécurité ya nani ya ONU yenyewe banakamata ma décision soit ya kukondamner ile pays juu bachi bile bitu biko nafanza bya mbaya. Mais Congo, qu'est-ce qu'on observe au Congo? Au juste depuis il y a au moins 30 ans, tunakuwa tuna rapport. Banakia tu wanatuambia kama no mama wale bafanza hivi, balifanza hivi. Et puis unajiuliza so, kama na kitu tupatia rapport, mwe mnachunga nini? Mais piko mwingine mtu anakuambia kama no, hawezi fa kitu aussi longtemps pays yenu. Ba donc le gouvernement yiko en place pays yenu, haiko na push, haiko na vraiment pardon. Donc haiko na, je dirais comment, haiko na push ile agenda. Donc vraiment yiko haiko na piganisha juu ya ile situation. Juu kusema bafike kamata ma décision ina dépendra normalement na
comportement ya gouvernement ya ile pays iko affecté. Kama vile Congo iko affecté, normalement kusema oni kamate ma décision ina dépendre na pression yenye gouvernement ya Felix iko natia na rapports iko na beba na gisi kuna kamata ma evidence sa vile hizi. Sasa iko na pousser l'agenda kama no on a pays tuko agressé, amuska tela kama tuko agressé, on a ma rapport yenu ndio hii, tunapenda mfanye quelque chose. Et comme ça, zile mapesa ziko concerné inakuwa saa ile ya mesure ya kufanya ile quelque chose. Kama pays yenu gouvernement yenu fait quelque chose nabo wanakala na tika na wanakala kama ta vile vile. Et ce qui est grave, mbienye journaliste anasema banasema kama ba expert bana confirmer kama baswandiza ba M23 beko na recruter donc ba jeune ba mineur watu waeneza miaka na chose grave anasema kama ba recruter biko na ba former donc wapatia idéologie ni milioni biko na wapatia idéologie na biko na ba former militairement. Il y a une chose dont niko na questionner, il y a des fois niko na questionner sana. Nasema hivi, ça vile anasema vile biko na ba former idéologiquement, idéologie gani kwa wapatia. Na quel est ce jeune là dont dit? Voilà ma question kwa Congolais kwa wajiuliza. Bale ba jeune biko na tuambia biko na former, ni ba jeune ba wapi? Bale ba jeune ni banani? Na idéologie ni ensemble ya maide. Na idéologie gani biko na wapatia? Est-ce que naweza kuwa ni Rwanda iko peuplé iko naleta ba jeune Rwanda wanapepiga ideologie kama no hapa njoo kwenu ona njoo mfanzaka hivi ona njoo mfaka hivi ndio ideologie kwa patia quelle sorte d'idéologie biko wapatie. Tuko na pouvoir huku swandiza na tuko na opposition huku yenye haipendi kuyua bili. Hatui kama biko na ma service de renseignement kama banayuaka wala na banabakia kile luyengea Kinshasa tu na wanagia kuna dumaduma tu pale Kinshasa tu aende akwa kunywe aone tu na kuyo Kinshasa na ishia pale Kongo na ishia pale Kinshasa tu yu. Sasa hivi ndio vitu vya opposition kushikwa na yu hivi. Kushikwa na yu nini kuna pita kule. Kwa kuko batu kuna faka kabisa politique normal politique pays yao. Na watu wanayo biko wanafanya. Banashoko na développer mécanisme ya kuyua qu'est-ce qui se passe là. Nani iko nafanya nini, iko nafanya ngapi, iko nafanya nani na objectif yake ni nini. Banakiambia watu, wanakiambia wakongole mapema, bakuya ile wanaweza kusema bakuya way. Watu bayue mapema kama no. Angalia vitu iko na jiprepare mu nchi yenu, angalia iko na nani complot iko na jiprepare mu nchi, mkue makini na mkue mnayua siku vitafikaka kama mkue kuna uwezo mnaweza intercaler, siku vitafikaka msiko sema kama tu hatukumiambiaka. Voilà situation gisiko. Banapatia watu situation. Ndio wengine bapolisi bafasi nyingine banafanzaka. Lakini kule kwetu eko ni majorité ni opposition bote ni activiste biko presque bote na kili moja. Ana évolué journaliste juste asema yote versem. Ana évolué anasema kama ba M23 donc c'est-à-dire ça ba M23 na l'armée rwandaise biko au moins bana exploiter ça event. Sio kama ni event hiyo pa kama ni masite kama ni yaye biko na ça event ya kolta yenye par mois kumwezi yenye uko na récolter yenye uko na beba Rwanda na ile sa event yenye uko na récolter yenye uko na exploiter donc biko na exploiter tout mu mine ya Rubaya sinike dans la mine de Rubaya na ile mine wanakuambia kama no, ni mine iko strategique ni mine yenye iko ma mine ya kwanza mdunia. Ni mine ya kwanza mdunia kuproduire coltan. So, ni plus grande source. Une plus grande source ya kukuyene na produire coltan ya monde. Donc kama ziko mbili, maki nayo inaweza kuwa ya kwanza wale kwa ya pili mdunia. Après pale bakongole kwa kuambia seme no, aseme vita itaishi. Aseme solution hayapatikanaka. Aseme no bataenda kutafuta accord. Ase accord de paix. Felix kuambia kama no Rwanda balianza na sio kama ni balianza na nani na Nairobi. Bafika mpaka na Rwanda asiko natafuta amani. Mko natafuta amani kwenye watu kuna pata makuta.
Donc Kagame Paul yeye ni fuku kusema iko na milioni ya frangi iko napata akiba chika sema tafute amani juu vile vitu akona vitoa wapi. Et puis na journaliste aliendelea nasema kama no ni nani ni matière yenye iko nani iko je dirais stratégique. Donc ni matière yenye iko na besoin ça monde. Yenye iko na besoin. Alors kama ni kweli vile hapana kama ni kweli hiyo ndio reality hiyo. Uko na chunga vita inaweza isha siku gani? Ndio ukifuata tena hii video nayo faites kwanza video ya Ale na hii conférence ya Ale ya juillet. Comme ça, nous tout combiner. Indiscutablement, le Sénégal va bien, même s'il a changé de président et que ce n'est pas tout à fait notre goût. La Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine. C'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique, dans la guerre en Ituri, qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle. Et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Ça triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez. Je crois que j'ai fait pratiquement le tour. Anasema kama no Afrika kunaendelea kudinani kidogo anasema kama Cote d'Ivoire consort mais kamatia pale Kongo anasema kama na Kongo nayo iko napiganisha quelque soit makoro zenye Laurent Désiré Kabila alikamataka mais Félix kona chikaza ja kuangalia kumaliza ile problème mais Kongo kona kideveloper d'ici là itaweza kuwa puissance et peut-être na ngivule kama banaweza kwa balelonaka na Rwanda jo exploitation ya matière première ya ile partie ya pays na ndio reality yenye tuko tunavivre hiyo sasa. Sasa ukifuata hivi ya Allah alisema na ukifuata hii reality tunafuata saa hii na ufuate bi ba journalist wanasema saa hii ba France 24 wanasema saa hii utapata comprendre kama kule hakuna conflit, kule hakuna vita, kule hakuna chochote yenye iko koto ni exploitation. Donc iko na evacuate, iko nafukuza watu banani ba autochtone kuma fasi yabo kwa wanaishi de preference baende baibe babebe le maminere selo gisi bali conveniraka donc selo gisi bali roanaka ndio binyi kukuli. Sasa hapa sio question ya kuchunga sema no vite taisha leo asi vite taisha kesho, et c'est pourquoi mliona dernièrement papa saba na kia frapper watu ngose biko kwemo Felix anaenda bafania anacheza komedia anafika pale wanaongana na Lorenzo anajulia tena ngose Kagame ndio mtu mbaya, Kagame ndio kufika juu
Felix strategie politique yake akili iko tumisha politique au juste ni kutuonesha kama Kagame ndio probleme, Kagame ndio hapendi Kongo iko na probleme. Bien sûr hapendi kuwa na probleme, mais ni weye na weye uko sasa naye ile je iko nacheza je Kagame washaka elewana na Kagame, mwambia Kagame unaona bana sarasara sasa mimi ndakuwa nashika kama wenjo mtumbai kama wenjo wa kama make wenjo sata tu bakisikia vile na kutukana donc batapita na tosheka inchi nataka mzuri na inchi haitakuwa hata hiyo kipe tena na hata hiyo viruko na hiyo hebu make objective yao ndio ndio objective yao nisikie na kutukana ni kutukane tu ndio vile anamwambia ndio wanaongea kama wale bacho sipokuwa mkono wa frontiere ya mabasade ya nani contre ya nani ya declaration ya guerre hakuna kitu na njoo niko nasema kila siku sikia mtu mwenye iko sana iko natukana Kagame sana donc wewe kama ni Pro Felix iko na faje ya Felix na kusikia naye mtu mwenye iko natukana Felix sana wangambo Kagame donc iko faje ya Kagame bale bajoba wili biko napata lare biko piga lare na ni contrat bikwemo bitalabika au kubialabike mwe kama mtaenda mwe mtakufa mkufitu ndio maana msikia bazungu ba Médecins Sans Frontières bashaza kia lalamika mais ataka biko lalamika walituambia kama no UN iko pale na tuambia kama no Union Africaine bali créer nayo juste ilikuwa ni ya conseiller sécurité na bien-être ya nani ya Afrique na hapa tuko deja na rapport haiko moja wala mbili mais mpaka depuis panapana rapport mpaka sasa ya wakamata decision haba ya intervenir Union Africaine tukienda SADC nayo na intervenir nayo ikifika kule na bana explica kama naambia kama naona mtapata hivi mwangalie sema mtajikomporter na bana fa vile vile kwa duru kuko fete kipofu kumlango Union Européenne là on n'en parle pas et bon ndoba financière pas copé parce qu'ils gagnent dedans. Il ne faut que regarder leur intérêt. Voilà comment il faut chezesha. So si problème tuko nayo tellement que tunakutana tuna mtu mbaya make mio kama shit tuko mal bare hakuna vitu tunaweza fanya. Na sio yeye peke. Joseph alikuwa anafanya naye hivi. Na c'est pourquoi niko shangala. Sasa niko nasikia unakutana mtu mzima na kala kama ni wapi anakuambia nenda kwa masomo angana anajifunza ngwaseme entre Felix na Seketi mwiko tumika mzuri. Ngangana na analyser ngisi le retour ya Kabila pouvoir nasema donc nous sommes des si on n'est pas malade alors on n'est pas sérieux et si on n'est pas sérieux donc on ne pense pas kama Kongole kabisa mwenye kuna akili anaweza waza anaweza fanya étude de comparaison ya Kagame ya nani ya Joseph Kabila na Felix angana fa comparaison aseme no angala analyser comment Joseph Kabila retour ya Joseph Kabila au pouvoir atarudia juu alifaka nini wala ungana analyser ngo aseme juu ya kumodifier constitution juu mwenye kwa modifier constitution kwa nafanya quelle souffrance tukona pitia hii ni media ya India hapa France sio expert sema peke biko wabo mkope ya franga biko mkope ya makuta na hailo bitukona wese yuko sishindo tuko serie ebo biko serie juu ebo ni baganya ebo ni beneficiaire ba ile situation kwanza kukabila ni beneficiaire Kagame ni beneficiaire Felix ni beneficiaire na pamoja na gouvernement zao beni ba beneficiaire ba ile situation donc situation gisi inaweza kuwa vile juste hakuna hivyo hawezi jinyonga jia hivi ile biko na ganye hata jinyonga ineko na ganye kusema jinyonga ifale yaache kuganye alors il est en train de gagner pourquoi c'est tué hawezi jinyonga kama ni plus grande source ya kufournir kolta monde kisha mbona sema mtakuwa vya sema no biko tafuta hakuna biko tafuta amani na kuna vya conflit ingilikuwa kabisa ni conflit ya kweli kama tuko na masanctions wale kama cha Putin sio conflit et c'est pourquoi mnaona vitu viko nafanyika sasa viko nafanyika unakutana president iko mzake vitu viko nafanyika unakutana president iko mzake pourquoi parce que ce qui est en train d'être fait là c'est du business c'est une affaire kumbuka alitoka Qatar kwenda angalia kabumbu kisha sana waza alifika tu kubadilisha manguo na wakamsongea akakula sasa wanaweza kumsongea akakula akaenda kala kunani kufanya nani kuparticiper kunani
gouvernement ya passation ya pouvoir ya kama ya chef d'état major salimaliza moto chini. Mena ile passation yenyewe eske mliona vile vilipita? Koma mtu kwenda fa passation nani ya pouvoir ya chef d'état major wake wa armée nationale yenye namchunga Kayena iko na inaweza weza kuchunga Kongo wala tuseme nachunga Kongo, lakini angali nenda na ba mercenaires. Angalia ile photo kisi wanaikala pale. Mercenaires, mwana mercenaire mzungu huyu. Huyu ni mercenaire mzungu huyu. Na sipokuwa nisema kama no, hakuna vioneza chunga. Miaka kia tuambia seme no, tusema seme bendele kwa yate, aseme no, le FARDC monte en puissance. FARDC monte en puissance. Na uko na yogopa FARDC, yeye peka na yogopa FARDC. Iwe kamata bazungu manjozo za mchunga ni kuogopa FARDC. Yana minia bazungu kuishinda FARDC. Mimi tuambie shituchike kama FARDC kwa nguvu. Na unaambia ni sasa vile hata wewe unaweza hata ndio yuma vraiment. Yangu naambia kama shetani anaweza soma Biblia wala shetani ashakuwa mwana wa Mungu. Make vile. Sio kitu tunayo hali ya shetani na make shetani ashakuwa mwana wa Mungu. Sio ndio tuambie. Anatuambia kama ndio tuchike kama FARDC ishakuwa moto. Mimi iko na yukopa hii FARDC na ikwepa. Ayusho kama vezi uweza kumgarantir security yake. Na eko na droit ya kufanya vile. Juu aye mtu anaweza shindwa kusekirize president. Anashindwa kusikiliza president kana anaweza kusikiliza nchi. Wala mtu anashindwa kusikiliza makuta yake. Mtu anashindwa kulomba franga yake anatumika miaka yote bila kulipiwa Thailand. Est-ce que le mtu unaona bila kulipiwa $10 plutôt wala infra. Est-ce que le mtu anaweza kusikiliza vraiment president? Lakini utasikia ngo aseme FARDC monte puissance, Fayulu yeye haiko nasema kama FARDC kifaa mzuri. FARDC haiko nafaa mzuri. Depuis walianzaga bana mwingine beko njoba na evolue, swandiza mwingine kwa ndio naanguka. Quelque soit ni sembla, tunaiwa kama bien siniseme ile siku ni fasi kwa natafuta kwa matière première babebe, mais hakuna monte en puissance. Wewe kama utaona kulia nani sumu muhaya wewe ikuli. Mimi sitakuwa nakulia sumu muhaya. Hakuna monte en puissance. Mimi ndachika kama FARDC kwa monte en puissance. Sasa naona naye soda FARDC naye anaanza aenda kukazi, anaenda na voiture yake. Sasa nafika kukazi anaiacha. Sasa ndaonaga FARDC naye anaanza shinda na tembea na bunduki, anaanza kala kuka, anaanza fanya kazi ya leta. Hapana ile kazi kwa nafanya. Ile kazi FARDC nafanya haiko ndo kazi yako, ndo armée inatumika vile. Armée on dirait nayo ni institution. Ni watu wanasabi kuna tumika hapa kwa kushinda kwa zunguka na mabunduki za kawambia mbatu. Mwasiku unachunga security na mwingine kuna tembea kila siku. Habikwaki. Haiko ndo soda vile. Soda wa inchi anakuwa na avantage, anashindaga raia simple. Lakini kwetu si soda njoo anakuwa kwanza kwa na masocks. Kwa tena soda kila tukishatoboka kuchini. Sasa nafika sasa kuraia na soda anashindwa, donc kolere ya soda inaendesha kuraia. Okay, yende uko sanse kumchunga raia. Ndio vitu tunaona kule. Sile kile mbese monte en puissance na mwingine kona anguka fili si en tout cas si kubaliane navyo. Donc hivyo tubiko tunaona sasa ni nini? C'est juste c'est puisque biko napita kule haiko vita. Haiko vita mwana kama ni vita iko amikale kwa. Majua biko apiga lar. Biko tudiserere tuko na politique tu strategia kudiserere watu kudanganya watu, andangana wale biko naye biko nakula nabo, nabo nakia kwa media wanaongea wanatuliza na wale biko anime na tribalism wanafurahi, wale biko anime wanafurahi. Wanafurahi, biko napata ule mdogo hebo. Tutanublia kama ni peindo kwa na détruire, tutanublia kama kesho biko nafanya bitaba affecté. Na kama bitaba affecté, watoto yao wala bitaba affecté, watoto yao. Donc, bile biote biko wanasahau. Pourquoi biko animé na soit na hiyo tribalisme, ko animé na sentiment ya makuta et consort. Mais réalité hakuna monte en puissance. Na hiko monte en puissance, FARDC tunasema iko nguvu, iko njoo na makali. Na kisiko na makali mia wa perimetre ba pigani. Alisema kata Chirimwami aseme shi tuko basoda, tuko ba civil ndio wanakamata decision, tuko na ba chef ndio wanakamata decision. Bakisema tupigane tutaenda pigana, mais hawa yakamata decision. Ndio bagani. Ifalenge kwa safari de sena bone bati akili, ni basoda be ni armée kabisa iko formé armée jindi sono
ingekuwa nalomba nayo kwa ile franga kwa naiba juu pengine shinda bana franga kwa naona expert baonia hapa haiko mimi ndio niko kiasema sio vitu wasema watomke wewe uko unasikia mu video uko unasema expert baonia ndio uko unasema sio mimi hapa nikia expliquer tu comment kuna Milanda na banaweza mdanganya combien de fois comment unafanya viole combien de fois c'est tout ndio niko kiasema tu hapa hivi et donc tuko naendelea tunavivre ma événement par événement on dirait inchi hapana on dirait inchi kwa mkono haiko hata ya familia inchi kwa mkono ya familia moja hivi kukabila tuliviona batu kama familia zao inakuwa kama institution on ne sait pas huko wengine kuna wale frank waseme kabila ngiko France ngwatamenda Etats-Unis so wakimoda okay kabila wakimpokea mu Elysée kisha ça change quoi bakimwona Etats-Unis kisha inabadilisha nini nakusaidia nini Musko na shita bila hata $1 mfuko na wanakuaga kabila alikuaga kuliko Kongo kuna shida $1 na haikuwa rafiki yako na kuyu hata unaweza muimbia hata unaweza mchekea kuyu na apenda hata kuyua na hata kwa rafiki yako na hata kwa rafiki ya mtoto wako hako shindo na jinyonga la rahisi iko kule kombi yake kwa makope zake kuna wanaongea na madili kama na Trump kana pate ba Elon Musk ungekoma hata machiri strategique ndio iko ndongea basi unaongea sema ndio kwa mzuri kama kwa pendo ungekuwa mzuri alikuwa pale miaka ngapi kama 18 si alikutengeneza kwa wapi chama wale mnatembea bila vilato na alikuwa pale donc famille unaweza kufanya hata sele institution ya Kongo sasa ni institution kuna kutana huyu akuye president mlo kwake akuwe gouverneur dadake akuwe parlementaire ushaona nchi wapi kama sio est-ce que ni nchi hiyo hata organisation iko hivi hata nyumba ya mtu haiko hivi unaona hata mimi uko na bageni lakini uko unafika mleta mnaona sasa vile ni bien privé sasa vile ni bora bengine bakitasema inakuwa utafungwa miaka 10 inakuwa mapende moro sio inakuwa una adabu sio inakuwa nini sio mais c'est tout unasema jitu kuna sufriri okay kama tuseme juu ya Kongo ndio tunaweza sema kama tupate vya kutoka Kongo kuna vingine tunaweza pata c'est notre droit haiko faveur Congolais kupata kumali ya Kongo Congolais kutumika Kongo Congolais kudeklare juu ya Kongo Congolais banaweza faza vyote juu ya Kongo aussi longtemps kama iko mu droit donc c'est son droit kama afanye vile mkongo kuna nafasi nyingine za vifanza sasa mtu wache tukwe tunasema ndio tutaacha kusema puisque la situation est très mal na tuko tunasufrire na ile souffrance hatuwezi itika tena iko tu kwa culture revolte alisemaga nani principalement hapana puisque bienye moi mko censé kusaidia amkiri saidia donc on va vous dire na tutakuwa na observer vyote viko nafanza nasema juu hiyo kama Kongo famille kishafi batu ambao kutana mko biko na gérer pays wanajua kama sasa vile pays na kwa sasa vile matériel kwa sasa vile sous-vêtements yao nasema juu niliona huyu nani tangana photo ya nini ya Anthony Tshisekedi mpaka unajiuliza tuangalie kwanza photo Derima tulimuona kule kugana mpaka unajiuliza mtoto wa president naye kwani nini fagana hii ni nani ya leta bo yeye atumike mleta hata kama anatumikaka pourquoi mtoto wa president kama vakini president mpaka tunatumika mleta ndio nilikwambia kama shatu vitu shi vingine tutaendelea kuvuna mtaona kishi vingine tuko na vitu viko na alabika de preference hivyo kwa bien alitoka Ghana huyo anamtuma mpaka Venezuela muangalie pale kwanza hiyo video Venezuela hapo Jojo Anthony Tshisekedi Venezuela hiyo video na mtaona na photo kama parlementaire kama ni banani ba Venezuela Prêtant serment sur la Constitution devant le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. Cette cérémonie grandiose de ce vendredi 10 janvier 2024 au Parlement vénézuélien consacre l'investiture de Nicolás Maduro pour un nouveau mandat présidentiel. Poder legislativo de la República. Cette officielle du président Tshisekedi à son homologue de la République bolivarienne de Venezuela, le chef de la diplomatie parlementaire a été reçu au palais présidentiel, une rencontre qui témoigne de l'importance que la RDC accorde à ses relations. Simnaona, ukimuuliza huyu alienda fanya nini Venezuela? Kope gani alienda fanya? Kongo na Venezuela wapi na wapi?
hata ndio diplomatie, hata ndio relation diplomatique. Atuyui kama asema alienda kuondoka inauguration ya president Venezuela mpaka wanatoka mtoto wa president kama ndio kwa préparer de fait. Donc siyui kama ndio kwa préparer de fait, kama shanda wanamuonesha bayo batumayele bangaliksi anze kutana na chukana mapema. Atuyui ukiuliza kumrole gani mu gouvernement abatakwambia. Ukienda uliza opposition yenyewe mbona hivi vitu kuna viona, mbona msemaki biko kimya tu, biko kimya tu. Utasikia batakia kuya tu wakati kidanganya constitution kama election ndio utasikia sasa wanaanza tosangana omoni tolingito omoni tukoisaye alingaze metero manje bananza kafasi ya kuanzia komba ingali mapema napenda kile kama komba isha kama unapigisha mtu mweko unajenga bombe nuclear usitunge shifika katikati ngwaseme utamweza unamchangala anaanza na maidi unaanza bomola ile maidi yake na mwe ingekuwa opposition iko mafaili ingekuwa mko kama ndio tumshanza tena hivi sasa muulize ule mko na mtuma kule Venezuela ile ni state visit ndio wanataka muangalie ni visite d'etat so ule mtu naye mleta shatafani haiko sema ndio ni buchiki watamtoa ende rangua et d'ailleurs mwiti ngine ya kujishimia mkimona tu vile top wa president vile shako mwele masirku vile enquête na tena anza hapo kama sasa hii unaona Jacob Zuma Frixid mtoto wake na Ibrahim kumuona Dubai asemi kwa kama nani Mavines ifo akwa na sinzi Messi kwa sasa mu visite d'etat na watu bana mezea na bakongolea abajali biko vile vile tu ile masiri ile mouvement zote kwa napita ile donc mouvement si franga za leta ziko natumikisha franga za wananchi ndio franga za wananchi il faut voir ça que si wananchi biko bana souffrir comme ça tu watu wa moyo tu babakie tu pale na kile tena watu mingi politique za mingi zenye hazina maana. Ona juu ya kisiko naribisha kisiko nabeba makuta bo peke ona kisiko tuko na sufriri angalia onesha kwanza ile video onesha kwanza ile video kwanza ya mtu alikufa Lumbashi kani watu wawili uko mkanevu wanashindwa kwenda bato yashindwa kuorganize leta mais msiseme sema ndeko sasa kusema na nchi yetu takusa kusema ina vitu biko mbaya sio na mtu hapo Lumbashi mtu alikufa banashindwa hakuna kisa kia toa maiti fasi nyingine unaonaga fasi maiti zingine mtu akishakufia kwa barabara mude minute unaonaga la polisi ishafika pale basha circuler ile fasi kama watu walikuwa wanapita mshikataza watu walikuwa wanapita pale donc mpaka gisi polisi tatole nani ule mtu anaba kuma nani kumorgue ya leta si kule kwetu swandiza sema ndio deuxième ville ya pays on waseme piko gouvernement piko leta na mnapenda watu kushimia na kupenda watu waseme kwa hii hali tuko tunaona kushindwa kuheshimia hata maiti hata makanisa nazo ziko na kushindwa kuheshimia maiti mais kisho tokea kuambia sema no sommes des cadres il y a un gouvernement qui est structuré nous sommes en train d'analyser omoni pia wengine wanakuambia wangana jifunza saa hizi est-ce que Kabila peut revenir au pouvoir unafanya sasa hii wangana questionner sasa hizi kama Yesu ni mwana wa Mungu bakongole maji zingine ba Afrika sisi sasa kuna jenga mabalabala balabala ya kwenda na hata magari hata 12 balabala moja mngali manaalize nganaenda omba Mungu aseme ndo mtaenda nganaenda kala mkande refugee aseba kwa Ulaya ngana analize kama Yesu alikuwa mwana wa Mungu ngana shindo lalamika tu aseme beto ndio beto hiyo hiyo njia hiyo bwana siki hiyo ni kila mtu hakuna mwata jiritufa kama situation na watu wengine wao jioni wanaheshimia maichi ile simbo naona mwepeke lakini unasikia leo nguo iko na beba kama ni saa Rwanda iko na beba kolta ya kwanza mu monde site ina produira ka kolta carrière ya kolta yenye na produira inakuwa ya kwanza mu monde produire kolta meona sasa watu kwenye benye inchi swandiza
kwenye kolta yenye donc yenye na distribue kolta monde mzima, ona kisi kuna kufa kisi wana banegilisha akaona na kanivo yenyewe, angalia balabala yenyewe. Ona watu tunaweza kwa sababu mkichwa mna kitu na kwa sababu mwakila mna kichwa sababu donc hatuweza kuwaza kama si hakuna mwanaweza kuweza bifanza wana chunga bwana hiyo kufanza bakibifanza kuna vya hivyo anakimbia naenda omba Mungu, na wakati kuna kichwa na uko na akili cha upendo, kama ni tribalisme, kama ni nduguisme, sio voilà. Mais tout comprendre que nous avons un gouvernement, nous avons un État, nous avons un président. Ça, monsieur, rôle yabo ni savoir politicien, qu'on a ba député, rôle yabo ni na ba député, na ba gouverneur, na ba sénateur, na ba ministre, na ba bourgmestre, na ba chef de zone. Donc bale batu yote biko na kula njo habayui habari ya nchi amwe bene nchi mutajiju habari kwa mwe bene nchi wala gisi mtaishi mtajiju mtayo bilitumaga imbo na katala kula maraki. Donc voilà, il faut une fois nayo msabu kushena kulike, on se reverra encore, bye bye.